बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुन FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर तुझ वीकनेस विशा प्रोग्राम यारबल कश्मीरी में बस तो से तो आरजे ताहिरा रशीद। उम्मीद है तो याद ऐसी ठीक ठाक ऐसी खुशहाल ऐसी बेपनी पनी जिंदगी में पन मसरूफियात भले मसरूफ ऐसी तो लेकिन ये तो मसरूफ तो ऐसे सोन प्रोग्राम ज़रूर विशन लाइक शेयर में फॉलो तो ज़रूर करें। के तो पता है तो वीकनेस है फेसबुक पर लाइव है का विषय तो सेल्फ प्रोग्राम्स में शामिल है का जैसे सेल्फ प्रो अगर तो सोन प्रोग्राम लाइव जो विषय जहाज आप बाबत तो सर्वे को कड़ी दिए कारण से सुन एफएम कश्मीर करीब टाइप इन बात तो एस सुन एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर लाइव है का विषय साथ तो साइंस प्रोग्राम्स में शामिल है कि साइंस प्रोग्राम्स में शामिल कसम बाबत तो सर्वे खुद कड़ी दिए कारण जापान नंबर करो डायल पैसा नंबर 05822532379 तो जो बजारिया मैसेज तय जॉइन है अगर मैसेज करन बाबत तो ये करन जैसे सर्वे खुद कड़ी ए जगह रिक्वेस्ट स्पेस दो पर नाव पे यूज तो नाव पे पैगाम तो लिख सेंड करी 888 पे यानी 881 पे तुम बाद इस करो तो हिंद यम मैसेज तुम करो पर इस प्रोग्राम में रीड आउट पे यम से व्यूवर्स तुम जम तहत मैसेज तुम तहत बात ना साइंस प्रोग्राम में शामिल है गज़त बजरिया कमेंट बजरिया कार्य बजरिया मैसेज कमेंट ज़रूर करन माना जैसे सोन प्रोग्राम क्यों लगता है जी असल कमेंट करन से सोन प्रोग्राम लाइक पे शेयर तो ज़रूर करन पे फॉलो करन मशरूज़ान के हित है जी ताकि पता है आजकल इस कश्मीर में ज़्यादातर कश्मीर के बारे से बात करें तो आजकल अगर इस बात करें तो कश्मीर में आजकल गाथ लोग की सीजन से लोग बड़े एंजॉय करें से आज जुस ना जुस हर चास सोचो वरिया मतलब साथ लोग था गाथ में वारिया जिम्मेदारी आसा लोकन पेट केस गए जुस पूर वारिया जुस तमना मेहनत आसा सोच आज बिजनेस मजा आज जुस तमना फसल जस तैयार आसा गम पे घास लोना युस सीजन जस स्टार्ट गम बल्कि के लोग युस पन घास मुको पे जो रोज आते तुम ते मकान एक दोन ते पे बे यम लोग पर मार है पर बैकरेज का में तुम तच आस्ता करत वापस आने में यस आज जुस्ताद तरीर खबर हम से अगर आज कत करो तो आज 4 सितंबर तो है पता है ये बड़ अख पाकिस्तानी तारीख का गमज़दा तो ये सोदा यम से सोन कायद सोन पानी पे पाकिस्तान सोन युस गवर्नर गवर्नर जनरल मोहम्मद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तमना वफात गमस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना युम तुम रहनुमाई में पाकिस्तान से मेहनत पाकिस्तान से क्या बाबत वरिया मेहनत कर्मन पेपर सुईर नो मुसलमान छन तमन बाबत अलग वदन कसूर बाबत दोहरा चका कर्मन कायद आज़म से मेहनत पे कोशिश नतीजे जिसमें 14 अगस्त 1947 में जाओ पाकिस्तान मस्जिद जोश पर पे तब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नौजवान दोहरा मेहनत करने ताकीद करना पे अति कोशिश मज गए कि तुम पाकिस्तान दोहरा तरक्की करन विशन चाहत अतमज तब तक वरिया करदार अदा कर
پاکستان سے تم اس پاکستان سے ترقی بابت واریاہ کوشش ییٚمہِ وجہ سے تم بیمار تہِ بیٚیہِ تِمن یِم ڈاکٹر چھِ تِمو کوٚرُکھ قٲیدِ اعظم یہِ تاکیٖد زِ تُہۍ کٔرِو یِتھ کٔنۍ ریسٹ تُہۍ چھِو بیمار لیکن قٲیدِ اعظم پنٕنۍ بیمارِ منٛز تہِ کٔرٕن پاکستان خدمت دۄہ رات کوٚرُن اکھ بیٚیہِ اَتھی یُس بیمارِ أمِس تام نہ اَنہٕ پٮ۪ٹھ قٲیدِ اعظم محمد علی جناب پاکستانٕکۍ پنٕنۍ 1 ؤہرِ بعد یعنی 11 ستمبر 1948 منٛز چھِ وفات گٔمٕتۍ بیٚیہِ مِزارِ قایدس منٛز چھِ آز تدبیٖن قٲیدِ اعظم بے شک آز چھِنہٕ اَسہِ منٛز موجوٗد کینٛہہ لیکن تِم چھِ سانٮ۪ن دِلن منٛز آز تہٕ زِنٛدٕ بیٚیہِ تا قیامت روزن تِم پاکستانی عوام بیٚیہِ یِم چھِنہٕ آزاد کشمیٖرٕکۍ عوام تِمن دِلن منٛز روزان کیٛازِ کہِ تِمن وجہ سۭتۍ چھِ آز أسۍ پنٕنۍ مرضی سۭتۍ زندگی یِتھ کٔنۍ گُزاران اسلامی تعلیمات مُطابق چھِ تِمن پٮ۪ٹھ چھِ عمل کران أسۍ پنٕنۍ مرضی سۭتۍ نماز ہٮ۪کان پٔرِتھ بیٚیہِ یِم اسلامی تہوار چھِ تِم چھِ سرن جامع قدر یِم برصغیرس منٛز ٲسۍ نہٕ مُمکِن کِہیٖنۍ تہِ أسۍ چھِ قٲیدِ اعظم آز خراجِ عقیٖدت پیش کران بیٚیہِ آز یہِ دۄہ بڑٕ احترام بیٚیہِ عقیٖدت سۭتۍ یِوان مناونہٕ تہٕ آز یُس سون ٹاپِک چھُ یُس سون مین ٹاپِک یُس یَتھ پٮ۪ٹھ آز أسۍ تۄہہِ سۭتۍ ڈِسکشن کرو تہٕ سُہ چھُ یہِ زِ مول موج یُس پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ بھیجان ہر وقتہٕ سختی چھِ کران تِم نہٕ حظ کانٛہہ چھَنہٕ مانان کینٛہہ ہر نِچ بچہِ کَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ کٔرِتھ سختی چھِ کران تِمن پابنٛد چھِ بنان تِم نہٕ کانٛہہ چھَنہٕ مانان کینٛہہ تہٕ یہِ چھُنہٕ صحیح کِہیٖنۍ تہِ سانہِ تحقیٖق کے مُطابق تِم لوٗکھ یِم زیادٕ مطمعین بیٚیہِ خوشگوار زندگی چھِ گُزاران تِم چھِ یِتھ کٔنۍ زِ تِمن چھِنہٕ بچپنس منٛز بے جان روک ٹوکُک نِشان آسان بنیومُت کِہیٖنۍ یُس مول موج سُنٛد بیجان مطلب ہر وقتہٕ یُس سختی چھَنہ سُہ چھِ شُرٮ۪ن ہٕنٛز یُس شخصیت پٮ۪ٹھ سُہ چھِ واریاہ زیادٕ بُرٕ اثرات یِتھ کٔنۍ مُرتب کران مول موج چھِنہٕ پنٛنِس اولادس پٮ۪ٹھ ظُلم کران کینٛہہ تہٕ لیکن یِم مول موج زندگی تِم پنٕنۍ شُرٮ۪ن ہٕنٛز زندگی سُوارنٕچ کوٗشِش منٛز پوٗرٕ پٲٹھۍ پنٕنۍ اولادس پٮ۪ٹھ حاوی چھِ روزان بیٚیہِ نفسیاتی غالب چھِنہٕ تھاوان تِمن اولاد یُس اولاد چھِ سُہ چھُنہٕ یُس اعلیٰ شخصیت تہٕ بیٚیہِ مضبوٗط شخصیت ہُنٛد حٲمِل اِنسان بنان کینٛہہ بیٚیہِ اگر تِم چھِ نفسیاتی طور پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ ڈِسٹٲرب تہِ روزان بیٚیہِ اگر یِم تِم بٔڑ گٔژھِتھ تہِ چھِنہ تِم چھِنہٕ پنٕنۍ تِم چھِنہٕ مُشکلاتٕکۍ یِم سامنہٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ تہِ بیٚیہِ پنٕنۍ فیصلہٕ یِم چھِنہ تِم چھِنہٕ ٹھیٖک کٔرِتھ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ ایک تحقیٖق کے مُطابق تِم لوٗکھ تِم نوجوان یِمن مٲلۍ ماجٮ۪ن بچپنس منٛز نفسیاتی طور پٮ۪ٹھ کنٹرول چھُنہٕ آسان کوٚرمُت کینٛہہ تِم چھِ زیادٕ پُر اعتماد بیٚیہِ کامیاب شخصیتٕکۍ یِم حامِل اِنسان چھِ آسان تِم مول موج سٕنٛز یُس بیجا سٹرکٹ ڈِسپلن منٛز پَلن وٲلۍ یِم شُرۍ چھِنہٕ آسان تِمن سونٛچ بٔڑ گٔژھِتھ تَتی روزان تِم چھِ ہر وقتہٕ یی سونٛچان زِ یُس پاورفُل اِنسان چھُنہ سُہ چھُ ہمیشہ صحیح آسان تہٕ تِم یُس چھِ تِم چھِ پَنٕنۍ پانہٕ یِم فیصلہٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ بیٚیہِ اَتھ منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اگر أسۍ وٕچھو تہٕ یِم أسۍ روزمرہ پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن یِم الفاظ یوٗز چھِ کران تہٕ یِمن منٛز چھِ یہِ زِ أسۍ چھِ ہر وقت پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن وَنان یِم سٲنۍ اولاد چھِ آسان تِمن چھِ وَنان روزان زِ ژٕ کَتہِ چھُکھ بیوٗٹھمُت ہر مطلب کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تِمن ہُنٛد اعتراض کران زِ نِچ نِچن کَتھن پٮ۪ٹھ اگر أسۍ وٕچھو تہٕ زیادٕ تر مول موج چھِ یِم الفاظ یوٗز کران زِ یہِ کَتہِ چھُکھ بیوٗٹھمُت ٹھیٖک کٔرِتھ یِتھ کٔنٮ۪تھ مہ کر کِتھ اوٚڑ جواب چھُکھ واریاہ دِنہٕ لوٚگمُت یوٗت زور سۭتۍ یوٗت شور مہ کر کِتھ یِتھ کٔنۍ مےٚ ژوٚل ژےٚ ووٚنمُت چھُ تِتھَے کٔنۍ چھِ ژےٚ کران بغیر سوال جوابٕکۍ تہٕ یِتھٕ ہیٚکن أسۍ واریاہ ہدایت چھِ اکثر یِم مول موج چھِنہ تِم چھِ پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن دھیان روزان تِم نہ حظ چھِنہٕ
غلط ٹینشن کت تم چی کوشش تم گی اصل کت ہچن پہ نظم و ضبط تمیک پابند گھن لیکن کس وقت مول موجن سوچ من نظم و ضبط تمس تک حد مول موجود پن شرین پہ سختی کران ہر وقت روک ٹوک کران تو تم بے شک پن مول موج سن مانن تم 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 کت مان لیکن مول موج سمجھا امس مز نظم و ضبط یہ غلط کیا پتہ سہ تہ ڈرک وجہ سے تہذ کت مانان تحقیق سے ثابت گومت اوور ڈسپلن سہ شرن مز الگ قسم خوف گھبراہٹ تک جنم دان اگر وچو تو ڈسپلن تمیک حقیقی مطلب کیا تمیک مطلب شرن گی اصل انسان بنان بے ات مز والدین پن کردار ادا کر تم مطلب معاشرک لحاظ سے صلاحیت بے عادت اصل عادت تم ون گی تم سن شرن مز تمہ وجہ سے تم تم پہ سختی کران لیکن ام سختی جائز لیکن یہ زیادہ سختی کران تھی کرو صرف پن شرن کنٹرول تم مرضی کے خلاف قومی ہیکن کرت کتھا تو یہ تہ ٹھیک کہی تہ اگر تھی پنس شرس پہ ہر وقت روک ٹوک کرو ہر وقت تمس بے عزت کرو ہر وقت تمس مچ بچ کت پہ روک ٹوک کرو تو یہ ایم ممکن ضرورت نہیں زیادہ سختی کرنے پہ شرس مز مول موج خلاف ڈر پود گھان تم پن مول موج نش کھوژان مطلب ہر نش بچ کتن پہ روکان تمن ٹوکان تم بات شرس سمجھی کت کس یہ کت ٹھیک بی کس یہ کت غلط تو امیک وجہ سے شر تم کن شرارت تم شرارت جل کھسان بے تم یہی سوچان مول موج یہ ہر وقت ام سند عادت یہ ہر کت پہ روکن ٹوکن تو سوچان پنس مالج امیک وجہ سے اہمیت دان کت ام بابت بہتر تھی کرو گۄڈنیتھ یہ طے کت پہ واقعی پنس شر تہ ٹوکن بے کت پہ مطلب تہ اگر کھانا شر غلطی کران تو کت پہ تمن روکن بے کت تہ نظر انداز کران تو یہ تہ مول موج سوچان کیازکہ ہر کت پہ ٹوکن ہر وقت پنس اولادس کھانا مہمان ٲسۍتن گھر یا کانٛہہ تہِ ٲسِن تِمن برٛہمان تِمن بے عزت کران یہِ کٲنٛسہِ چھُکھ بیوٗٹھمُت اَتھ کٔنۍ ٲسِن کران کینٛہہ یا کانٛہہ تہِ اگر تُہۍ بے عزتی چھِو کران تہٕ یُس تٔمۍ سُنٛد سیلف رِسپیکٹ چھُ نا سُہ تہِ چھُ کمزور گژھان اگر تہذ اولاد مطلب غلطی کران شر کران غلطی لیکن ساروی کھت گۄڈنیتھ یُس تُہۍ طریقہٕ اپنٲیِو نہ تو سُہ گژھِ نرمی نرم تھٲیِو گۄڈنیتھ پیار سے سمجھٲیِو پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن اگر تِم سمجھان چھِنہٕ کینٛہہ تہٕ کمٕے ہنا سختی کٔرِو یہِ چھَنہٕ کینٛہہ زِ ہر وقت تُہۍ روٗزِو تٔمۍ سٕنٛدۍ کلس پٮ۪ٹھ سوار تُہۍ دِیِو تٔمِس کانٛہہ چیٖز ہیٚچھنُک موقعہٕ کِتھے بس تُہۍ چھِو ونان زِ ژٕ ذرِ انڈر گژھی یہِ روزان تہٕ یہِ تہِ چھِ غلط تہٕ یہ کت ہرگز مشراون کت شر ساروی کھت زیادہ ہیٚچھان سُہ چھُ تۄہہِ نِش بجاے یہِ کہِ تُہۍ روٗزِو تٔمِس ہر وقت نصیحت کران کیازِ کہِ تُہۍ یُس چھُو نا تُہۍ چھِو پننِس اولاد سُنٛد ساروی نِش گۄڈنیتھ یُس رول ماڈل چھُ
اگر تُہۍ ہر وقت یِتھ کٔنۍ شرارت کٔرِو پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن یُس چھُ تِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو شرارت بیٚیہِ پنُن رویہِ کَرُن کنٹرول کیٛاہ تۄہہِ شُرٮ۪ن سۭتۍ تہِ ما کٔرِو اُمید کِہیٖنۍ تہِ اَمہِ قٕسمٕچ اُمید چھَنہٕ شُرٮ۪ن سۭتۍ تھاوان کیٚنٛہہ تہٕ کیٛازِکہِ شُرۍ چھِ پنٕنۍ مول موجی نِش ہیٚچھان یُس مول موج کران چھِ شُر تہِ چھِ سُے کران بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد صحبہٕ مول موج سُنٛد یُس صحبہٕ چھُ تمیُک اثر چھُ شُرِس پٮ۪ٹھ ساروٕے کھۄتہٕ زیادٕ پیٚوان تہٕ اَمِکۍ وجہ سۭتۍ یُس اگر أسۍ آز کل وٕچھو تہٕ یُس اَور ڈِسپلن چھُنہ سُہ چھُنہٕ شُرٮ۪ن منٛز زیادٕ یُس نظم ضبط سُہ چھُنہٕ پٲدٕ کران کینٛہہ بلکہِ تِمنٕے دِلس منٛز چھِ کنفیوٗجن سُہ چھُ پٲدٕ کران بیٚیہِ تِمن چھِ بٲے تہِ ہٮ۪کان بنٲیِتھ بیٚیہِ ساروٕے کھۄتہٕ بوٚڑ نۄقصان چھُ یہِ یُس بیٚیہِ تُہۍ یُس روک ٹوک بیٚیہِ سختی چھُو نہٕ کران پنٕنِس اولادس پٮ۪ٹھ اَمیُک ساروٕے کھۄتہٕ بوٚڑ نۄقصان چھُ یہِ زِ تِمنٕے چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ بروسٕے کم گژھان بیٚیہِ یُس تۄہہِ سۭتۍ یُس تُہُنٛد اولاد چھُنہ سُہ چھُنہٕ دِلٕچ کانٛہہ کتھ شیر ہٮ۪کان کٔرِتھ کِتھ تِم چھِ ہچکچاوان زِ کیٛاہ پتہ مول موج آسہِ بے عزت کرِ کیٛاہ پتہ جسم کانٛہہ بٔڑ غلطی آسہِ تہٕ سُہ چھُ یِمن کتھن سُپراونٕچ کوٗشش کران بیٚیہِ یِم حرکت یِم چھِنہ تِم چھِ شُرٮ۪ن یُس برداشت کرنٕچ صلاحیت چھِ سُہ تہِ چھِ کم کران بیٚیہِ برٛونٛہہ گٔژھِتھ سُہ چھُ اکھ شرارتی انسان بنان مطلب وسیٖلہ مزاجُک انسان چھُ ہٮ۪کان بٔنِتھ ساروٕے کھۄتہٕ یُس نۄقصان دہ عمل سُہ چھُ یہِ زِ ییٚمہِ ساتہٕ مطلب شُرۍ چھِ اَور ڈِسپلن یِم مول موج کران چھِ پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ شُرۍ تٔمِس مول موج سُنٛد ہر کتھ مانان اگر کانٛہہ کتھ منٛز سُہ تٔمۍ کتھ چھنہٕ پنٕنِس مول موج سٕنٛز کتھ چھنہٕ مانان کِہیٖنۍ تہٕ مول موج چھِ تٔمِس یوٗت شرمنٛدہ کران نہ زِ سُہ چھُ مطلب کلہٕ تُلنُک یتھ کٔنس تٔمِس منٛز ہمت یی آسان کِہیٖنۍ تہٕ شُرٮ۪ن ہٕنٛز یُس ذاتی پسنٛد ناپسنٛد سُہ چھُ پوٗرٕ پٲٹھۍ نظر انداز یِوان کران بیٚیہِ اتھ عملٕکۍ مُطابق مول موج چھِ یُس تِمن ہٕنٛز کوٗشش چھِ آسان زِ شُر گژھِ سانہِ ہر عملس پننہِ مُطابق یتھ کٔنس چلاوُن تہٕ یہِ چھِ شُرٮ۪ن ہُنٛد یُس ذہنس منٛز چھُ سُہ چھُ ذہنی الجاوُک شِکار ہٮ۪کان کٔرِتھ یِمن چیٖزن سۭتۍ آز چھِ أسۍ جذباتی بلیک میل تہِ ہٮ۪کان ؤنِتھ ییٚمہِ ساتہٕ شُرۍ صحیح بیٚیہِ غلط سمجھنٕچ زیادٕ توجہ چھِ اَمہِ کتھ پٮ۪ٹھ دِوان زِ مول موج تِم کیٛاہ سونٛچن تِمن گژھِ یَچھ لگن کیٚنٛژھا تہٕ یِتھ کٔنٮ۪تھ سُہ چھُ پنٕنۍ یُس اقدار بیٚیہِ اخلاقیات چھِ سُہ تہِ صرف مٲلۍ ماجہِ سٕنٛدۍ سانٛچس منٛز ڈالُن چاہان بیٚیہِ ہر قدمس پتہٕ چھِ تٔمِس کٲنٛسہِ نہ کٲنٛسہِ ہٕنٛز منظوٗری ہٕنٛز ضروٗرت آسان سُہ چھُنہٕ یِتھ کٔنٮ۪تھ اِنڈِپینڈنٹ روزان کِہیٖنۍ تہِ تٔمِس چھِ یِم پنُن مول موج یِمن شُرِس پٮ۪ٹھ سختی چھِ کران سُہ چھُ زندگی ہٕنٛدۍ ہر معاملس منٛز اگر تُہۍ وٕچھِو نہ تِم چھِ ناکام یِوان نظرن تِم چھِ ہر کٲنٛسہِ نِش کھۄژان روزان تِم چھِنہٕ جل کانٛہہ فٲصلہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ تِمن چھِ کٲنٛسہِ نہ کٲنٛسہِ سہارٕچ ضروٗرت پیٚوان تہٕ یہِ چھَنہٕ اکھ اصل طریٖقہٕ کِتھ بدقسمتی سۭتۍ اَمہِ جذباتی بیٚیہِ نفسیاتی کنٹرول چھُنہ سُہ چھُ سٲنِس معاشرس منٛز چھُنہٕ عمرٕچ کانٛہہ خاص حد یِتھ کٔنٮ۪تھ مُقرر کِتھۍ کہِ کتھ وُمر تہِ أسۍ چھِ پنٕنِس شُرِس کنٹرول کران بیٚیہِ کمہِ وُمرٕ بعد أسۍ آہستہٕ آہستہٕ پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن ہاوو زِ ژےٚ چھِ یِم مُشکلات تِمن پٮ۪ٹھ چھِ پانہٕ قابوٗ کران تِمن چھِ اِنڈِپینڈنٹ بناوان تہٕ امیُک چھُنہٕ کانٛہہ مطلب طریٖقہٕ کِتھ سٲنٮ۪ن زیادٕ یِم دِہاتی لوٗکھ چھِنہ تِمن منٛز چھِنہٕ زیادٕ تر کِہیٖنۍ تہِ
اس وشا سے یم شر اتکن اوور ڈسپلن شکار تم اگر بڑھ تک گژھن نہ تم اگر بالغ تعلیم یافتہ بلکہ روزگار تم تہ کماون لیکن تمن مول موج زہ بوڑی دان گژھن کہ تمن ذاتی زندگی ہند ہر معاملس مز تمن دخل اندازی کران چاہے سو مطلب اگر شر پنہ مرضی ہند مضمون پڑھا نوکری یا کاروبار شعبک چناؤ کران جہاز لیکن مول موج تمس دھیان کران کہ یہ ساروی کھت بوڑ نقصان آسان مول موج سان نامنظوری ہند خوف ذہنی نشو نماس من دیر پر رکاوٹ حائل ہیکا کرت انسان سوچا زِ اگر میں پنس مول موج سان یا بڑنس کیس کت غلط ہوکن اتکن ونت کی کیس منفی عملس پہ سوال ہوکسن کرت کی تو یہ حق گسین میانس ولادس تہ آسن کی یوت چھ کت بلکہ اس غلط بے منفی عملس پہ ات پہ تنقید دیا کرن کی بلکہ بعض اوقات اس صورتس مز اگر اس وشے تو مختلف رائے ہز تچن اجازت دن کی کبھی کبھار والدین مول موج سن مطلب امن خلاف کت مول موج ات اختلافس انا مسئلہ بناوا لیکن اس وجہ نسل تمن امن چیزن نش بچاون بے تمن نئی نسل ذہنی آسودگی اطمینان بے خوشی بابت ات قدم تلن نہ تم گسی انڈیپینڈنٹ بنن پن شرن ست نرمی ہند لہج کرو تھی اختیار تو تم زیادہ اصل کرت یم کت تم ہیکا سمجھت بہتر شرن دیو پن کت ون بے ہیچن ون موقع دیو بے اس چیز نا سو ہیچنک طریق گسی تمن سو گسی انتخاب کرن امن کتن اس وشے زیادہ مول موج سو پن شرن ہر ایک تھی مطلب بے عزت کرا تمس ڈانٹ ڈپٹ کرا ڈانٹ ام نش بہتر اگر تھی پنس شرس سمجھان جہاں تو کن گھے تم اصل کر سمجھو تمس پہ تھی مطلب کن سختی تچو ہیکا کرت بیس شرن ہمیشہ حوصل بنو تمن دی ہمیشہ حوصل تمن ست کرو جمل تمن ہر وقت ونن اگر سو ڈر کن شکار تمس ونو ژن کھوژن کہیں ضرورت اس ہر وقت ست بے اگر سو پنس مقصد من ناکام گومت تھی تمس تسلی ہیکا دت کیا گو اگر یم ہل گون کت برہم ہل کر زیادہ کوشش اگر تہذ شر اصل کام کران اصل برتاؤ کران تو مول موج سند حق بنان سو کرن پن شرن تعریف کرن کھانا جائن پہ سختی کرن پیوان کی یم شر نا کہ شر آسان ضدی تمن پہ کم ہانہ سختی پیوان کرن لیکن یہ چھ کہتا ہر وقت تمن روک ٹوک کرو ہر وقت تمن بے عزت کرو یہ عمل چھ ٹھیک کہتا ہے اس پن رویہ بدلن ضرورت یم روایتی یم طریق تم بدلن ضرورت آج کل اگر اس دنیا من وچو تو ہر مول موج پہ شرن درمیان سو دوستی ہند رشتہ آسان بے رشت بے ات کنس یم شر نا تم تہ انڈیپینڈنٹ بنا ات پہ
جی ایتھا پٮ۪ٹھ سون یُس فیس بُک لایِو سیشن سُہ مُکیٛاہ تُہۍ چھُ سون پروگرام ہفتس منٛز دۄن دۄہن یعنی بۄدوارِ برٛٮ۪سوارِ چھُ دۄن دۄہن 3 بجے تہٕ 5 بجے تتھ وٕچھِتھ تہٕ ہٮ۪کان بیٚیہِ بوٗزِتھ تتہِ چھُ ہٮ۪کان فیس بُک سون لایِو سیشن سُہ چھُ اختتام پذیٖر لیکن تُہۍ چھِو اَسہِ ریڈیوَس پٮ۪ٹھ بوٗزِتھ ہٮ۪کان تتھ تھاونہٕ باپتھ پنُن تھٲیِو واریاہ خیال اللہ حافظ